मिक्सर प्रोग्राम देखने वाले और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। गाइस, बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, तकरीबन 3 या 4 हैं तकरीबन, जो मैं आपको बतानी है, आप तक पहुँचानी है। बड़ी इंपॉर्टेंट और ख़ास न्यूज़ है, और ख़ास तौर पे जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो बानी इमाम अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से है। और दूसरी जो न्यूज़ है वो महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद के हवाले से, ये भी बड़ी इंटरेस्टेड और बहुत इंपॉर्टेंट और ख़ास न्यूज़ है। और तीसरी जो है वो महाजरीन जो अफ़गानी हैं, जो कराची में मुकीम है, पाकिस्तान में मुकीम है, उनके हवाले से बड़ी रेड अलर्ट जारी की गई है हुकूमत पाकिस्तान और हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं इनकी तरफ से। और चौथी खबर उस्मान डार के हवाले से है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर है। तो चलते हैं अपनी न्यूज़ की जानिब। पहली खबर मैं आपको उस्मान डार के हवाले से बताऊँ। जैसा कि सबको मालूम है कि 9 मई का जो वाक़या पेश आया था, तो उसके बाद जो है उस्मान डार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और वफाकी वज़ीर भी रह चुके हैं, उनको जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारों ने घर से रात के 2 बजे उठा लिया था। और जो कि उनके घर वालों का ये बयानिया है कि, और उनके घर वालों ने ये कहा है कि जो है वो जब उस्मान डार को घर से उठाया था तो बाकायदा उसको मारा गया था, उसके बटन तोड़े गए थे, लेडी से भी बदतमीज़ी की गई थी। ये इनके घर वालों का बयान है। तो काफ़ी अर्सा जो उस्मान डार वो रूपोश थे और कानून नाफिज करने वाले इदारों के तहवील में थे, तो अचानक से वो जो है वो सामने आ गए हैं, मीडिया के सामने आ गए, और जो है सामने आके उन्होंने बड़ा ही ख़ास बयान दिया है, जो कि पाकिस्तान के जो साबिक़ जितने भी वज़ीर गुजर चुके हैं, जो बयान उन्होंने दिया है, तो उस्मान डार ने बयान दिया। उस्मान डार ने बयान दिया और ये कहा है कि जो है मेरा जो है इमरान खान से अब कोई ताल्लुक़ नहीं है, और मेरा तहरीक इंसाफ से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसके अलावा उस्मान डार ने ये बयान दिया है कि 9 मई जो भी वाक़या हुआ था और आर्मी जो इदारों में जितने भी हमले हुए थे, ये इमरान खान की सरपरस्ती में हुए थे, और जो कुछ भी जो हुआ था, हालात ख़राब हुए थे। और इसके अलावा कोर कमांडर हाउस में जो हमले हुए थे, तोड़ फोड़ हुई थी, जलाओ गिरा हुआ था चौकियों में, रेंजर्स चौकियों में, आर्मी की चौकियों में जलाओ गिरा हुआ था। इन सब का ज़िम्मेदार और मास्टरमाइंड जो इमरान खान है। और ये सब, इन सब का जो मनसूबाबंदी, जो जितनी भी जो मनसूबाबंदी हुई थी, ये सब ज़मान पार्क के अंदर हुई थी। ये सब कहना है किसका? उस्मान डार का कहना है। अब चलिए दूसरी तरफ, अभी ताज़ा बयान उस्मान डार की वालदा का आया। और उस्मान डार की वालदा ने ये कहा है कि गन पॉइंट के ज़रिए जो है मेरे बेटे उस्मान डार से ये सारे बयान दिलवाए गए। और उसके अलावा उनकी वालदा ने ये कहा है कि जब कानून नाफिज करने वाले इदारे, ये जो भी सिक्योरिटी पुलिस हज़रात जो है वो हमारे घर में जब आई, उन्होंने काफ़ी ज़्यादती की, सोना चोरी किया, ज़ेवरात चोरी किए और बदतमीज़ी की, उस्मान डार को मारा पीटा, फिर लेकर गए, और जो कुछ भी किया वो जो है वो उस्मान डार के साथ जो भी किया वो ज़बरदस्ती किया है, गन पॉइंट पे किया है। ये उस्मान डार की वालदा का भी ताज़ा बयान है, उन्होंने ये कहा है। और उसके अलावा ये भी उन्होंने कहा है कि हम जो है इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे, उस्मान डार की वालदा का कहना है। तो गाइस, दो तरफा बयान हो रहे हैं, जहाँ उस्मान डार जो है वो इमरान खान के मुखालिफ बयान दे रहे हैं, यहाँ पर उनकी वालदा जो है इमरान खान का साथ दे रही है। तो अल्लाह आलम क्या सिलसिला इनका। ये तो पहली खबर हो गई। दूसरी खबर की जानिब चलते हैं कि महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद ने अभी एक प्रेस रिलीज़ जारी की है, जिसमें ये आफाक अहमद ने कहा है, बड़ी ख़ास बातें की हैं वहाँ पर आफाक अहमद ने, और ये कहा है कि जो है जो पाबंदियाँ जो लगाई गई एमकेएम के ऊपर, और 22 अगस्त के बाद जो भी तकरीरें वगैरह की गई थी, तो उसके बाद जो है वो एमकेएम पाकिस्तान अपनी गर्दन बचाने के लिए, अपनी पार्टी बचाने के लिए जो है इन्होंने जो है बानी इमाम अल्ताफ़ हुसैन से गद्दारी की है। और उसके अलावा जो है आफाक अहमद का मज़ीद ये कहना था कि जो अपने बाप के नहीं हो सकते वो दूसरों के क्या होंगे, ये आफाक अहमद का कहना है। तो जो अपने रूहानी बाप की नहीं वो किसी और के कैसे हो सकते हैं, ये आफाक अहमद का ये बयान किया उन्होंने। आफाक अहमद ने ख़ास तौर पे एमकेएम पाकिस्तान को जो कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। और इसके अलावा ये कहा है कि 22 अगस्त के बाद जो है एमकेएम पाकिस्तान ने जो है गिरगिट की तरह रंग बदल दिया, और जो है अपना बयान चेंज कर दिया, सिर्फ अपने गर्दनें बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपनी फैमिलीज़ को बचाने के लिए, अपना पैसा बंगला गाड़ी बचाने के लिए जो है इन्होंने अपने कायद से गद्दारी की है, बानी इमाम अल्ताफ़ हुसैन से गद्दारी की है, और अपना सब बयान चेंज कर दिया। जो आज तक जो है ये लारे लप्पे कर रहे हैं, गोल गप्पे खा रहे हैं और अपना पैसा उड़ा रहे हैं, डिफेंस में बंगले बना दिए 1000 गज़ के, 500 गज़ के, ये सब मेहरबानी जो है वो बानी इमाम अल्ताफ़ हुसैन की है। तो उन्होंने कहा है कि इन्होंने जो है वो यानी कि इनको तो प्लेट पे हलवा मिल गया समझो, एमकेएम पाकिस्तान को, सारी मेहनत तो वो अल्ताफ़ हुसैन की है। ये यानी कि आफाक अहमद जो महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन है, इन्होंने पूरी खुलकर जो है वो बानी इमाम अल्ताफ़ हुसैन की को सपोर्ट किया है, बल्कि एक तरह से देखा जाए, जो प्रेस रिलीज़ अभी जारी की गई है। इसके अलावा आफाक अहमद ने एक और बयान दिया है कि कराची के जो नौजवान हैं, सिंध के जो
نوجوان ہیں بلکہ پورے پاکستان کے جو نوجوان ہیں وہ جو موبائل یوز کرتے ہیں، انٹرنیٹ میں اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے موبائل بیچ کر جو ہے اسلحہ خریدیں، لائسنس والا لائسنس بنائیں، اسلحہ خریدیں، اپنی حفاظت کے لیے اپنے پاس رکھیں، تو یہ زیادہ اس کے فائدے مند ہیں نہ کہ موبائل کے۔ تو یہ ایک دوسرا بیان دیا وفاقی بند نے، بڑا انٹرسٹڈ بیان دیا۔ تو گائز یہ جو خبر ہو گئی ایک دوسری طرف جو ہے وہ آفاق احمد کی۔ تیسری خبر کی جانب چلتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب، جو ہمارے آرمی چیف ہیں ہمارے پاک فوج کے، جنرل عاصم منیر صاحب نے جو ہے بڑا سختی سے ابھی بیان دیا ہے۔ اس کے علاوہ قانون نافذ کرنے والوں نے جو ہے وہ سختی سے بیان دیا ہے، وہ یہ کہا ہے کہ جتنے بھی جو افغانی رہتے ہیں کراچی میں 11 لاکھ اور سندھ میں رہتے ہیں، بلکہ جو پورے پاکستان میں رہتے ہیں، جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں رہ رہے ہیں، ان کو ہم الٹیمیٹ دے رہے ہیں کہ وہ 1 نومبر سے پہلے جو ہے ملک پاکستان چھوڑ کر اپنے ملک چلے جائیں، ورنہ ہم پکڑ دھکڑ شروع کریں گے۔ پکڑ دھکڑ کرنے کے بعد جو ہے ہم خود جو ہے گاڑیوں میں بٹھا کر افغانیوں کو جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں رہ رہے ہیں ان کو ہم جو ہے وہ ان کے ملک افغانستان پہنچائیں گے۔ یہ کن کا کہنا ہے؟ یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کہا ہے۔ اس کے علاوہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ایک اور بیان دیا ہے کہ جتنے بھی جو غیر قانونی طور پہ افغانی جو پاکستان میں رہ رہے ہیں ان کی پوری طرح جو ہے پری پلاننگ بن گئی ہے، عمل درآمد ہمارا شروع ہو گیا ہے، ہمارا سارا ماسٹر پلان جو ہے وہ بن چکا ہے، صرف جو ہے اب ہمارے کو عمل کرنے کی دیر ہے، اور یہ عمل جو ہے ہم 1 نومبر سے جو ہے وہ شروع کر دیں گے۔ جتنے بھی جو افغان مہاجرین جو پاکستان میں رہتے ہیں غیر قانونی طور پہ، ان سب کی ہم پکڑ دھکڑ شروع کر دیں گے، چاہے ہمیں کتنا بھی وقت لگے اور چاہے ہمیں کسی بھی حد تک جانا پڑے، ہم جائیں گے۔ تو گائز یہ تو حکومت پاکستان نے اور جو ہے آرمی چیف نے الٹیمیٹ دے دیا ہے افغان مہاجرین کو۔ تو افغانی اب چھٹی کریں، آپ کا ٹائم مکمل ہو گیا ہے۔ ویسے بھی افغانستان تو ترقی میں جا رہا ہے آج کل، تو اب کیا ضرورت ہے پاکستان میں رہنے کے لیے، آپ کیا ضرورت ہے؟ تو گائز چلتے ہیں چوتھی خبر کی جانب جو آپ کو بتانی ہے۔ چوتھی خبر گائز یہ ہے بانی ایم کیو الطاف حسین کے حوالے سے ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بانی ایم کیو الطاف حسین نے خاص طور پہ ہمارے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب سے خاص طور پہ ریکویسٹ کی ہے کہ ان کے اوپر سے پابندی ہٹائی جائے، جو کہ مسلسل وہ کہتے آ رہے ہیں کہ جو 6 مہینے کی پابندی تھی لیکن 6 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں اور ان کے اوپر سے کوئی پابندی نہیں ہٹ رہی ہے۔ اس کے علاوہ بانی ایم کیو الطاف حسین نے یہ بھی ایک بیان دیا تھا کہ ان کے اوپر ان کو صرف 48 گھنٹے کا وقت دے دیں، وہ کراچی کا نقشہ بدل دیں گے، یعنی حالاتی طور پہ جو ہے وہ کراچی کا نقشہ بدل سکتے ہیں۔ یہ بانی ایم کیو الطاف حسین کا کہنا تھا، جو کہ نہیں دیا گیا۔ الیکشن قریب ہے اور ابھی تک جو ہے وہ الطاف حسین کے اوپر سے پابندی نہیں ہٹی ہے۔ مسلسل ایم کیو ایم جو لنڈن ہے وہ مسلسل جو ہے پٹیشن دائر کر رہی ہے، لیکن ابھی تک کوئی عمل درآمد نہیں ہوا، کوئی راستہ نہیں بن پایا ہے۔ دیکھیں آگے چل کر کیا ہوتا ہے۔ ایک اور بات میں آپ کو بتا چلوں، مصطفیٰ کمال صاحب جو آج کل ایم کیو پاکستان کا گن گا رہے ہیں، تو لیکن جب مصطفیٰ کمال صاحب کی پارٹی تھی پاک سر زمین پارٹی، یہ تو مصطفیٰ کمال صاحب کا اپنا بیانیہ، انہوں نے خود کہا تھا یہ جو ایم کیو ایم کا نشان ہے، یعنی کہ جو پتنگ کا نشان ہے یہ الطاف حسین کا نشان ہے، یہ جھنڈا ہے تو الطاف حسین کا جھنڈا ہے، اس پر جو ہے ایم کیو ایم پاکستان نے قبضہ کیا ہوئی، تو ان کا خود بیان تھا، تو اب اچانک سے اب کیسے چینج ہو گئے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بنتا ہے، المیہ ہے بہت بڑا۔ تو گائز یہ ساری بڑی امپورٹنٹ نیوز تھی جو آپ تک پہنچانی تھی اور آپ تک میں نے پہنچائی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اور میری ٹاک اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ اس کے ساتھ ہی آپ اپنے میزبان عبدالستار کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔